Dari langit hingga rumah, segalanya tampak lebih besar di Texas. Itu julukan yang lazim terdengar di negara bagian ini. Berdasarkan ukuran, Texas adalah negara bagian terbesar di daratan Amerika Serikat. Jumlah penduduknya juga semakin besar. Your quality of life is so much higher here in Austin. Hampir 2 tahun lalu, Alex Backus pindah ke ibu kota Texas, Austin, dari Bay Area di California demi masa depan putri remajanya. Most of the kids that are in the Bay Area and they graduate, they kind of need to leave the Bay Area because it's so expensive. And I kind of figured in Austin there was a shot that she might actually choose to try to stay in Austin to go to college and start her life. Alex adalah contoh nyata mengapa ada persaingan panjang antara Texas dan California. They are the most populous states in the continental United States. They both have a sort of a nation-state identity, unlike any other state. Texas belum lama ini memenangkan lomba popularitas menurut data Biro Sensus Amerika, dan dampaknya akan terasa di Washington. Untuk pertama kalinya dalam sejarah California, benteng Demokrat ini kehilangan 1 kursi di Kongres Amerika, karena populasinya sedikit menyusut. Texas yang condong ke Partai Republik menjadi pemenang terbesar dan memperoleh 2 kursi Kongres. Alasan utamanya adalah When home prices in California go up, more people move to Texas. migrasi keluar negara bagian yang mahal seperti California dan New York makin meningkat selama pandemi. The states that saw the most outmigration last year are also the states that saw most outmigration in 2019. It just was an accelerated path of outmigration. Salah satu warga California terkenal yang pindah ke Texas selama pandemi adalah Elon Musk, mitra pendiri Tesla dan SpaceX. Basis produksi Cybertruck Tesla dan bandar antariksa SpaceX kini berada di Texas. Perusahaan teknologi Oracle dan Hewlett-Packard, serta perusahaan real estate CBRE, semuanya telah memindahkan kantor pusat mereka ke Texas yang terkenal memiliki lingkungan ramah bisnis. Tapi bukan berarti ada eksodus besar-besaran bisnis dari California. Increasingly, companies are looking to diversify their talent base, and it makes sense for these companies to look elsewhere to continue to expand their access to talent. Investor asing juga memperhatikan Texas, menurut pakar relokasi Job Hammond. I've worked with investors from Malaysia and Nepal and Shanghai and Beijing and Germany and Italy and even Mexico City. Menurut Alex, Texas mungkin lebih murah dan memberi kehidupan sosial yang lebih baik. Tapi musim panasnya juga jauh lebih panas dibanding iklim California Utara yang lebih sejuk dan kaya dengan aktivitas ruang luar. I still have my home there. It's rented out there, and I'm questioning whether I should keep it because I might want to go back. I do miss going snow skiing. Sementara Alex masih bergumul dengan pertanyaan itu, ia bisa berselancar di Danau Austin sembari menikmati berbagai keuntungan lain berkat tersedianya biaya hidup yang lebih murah di Texas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.